سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله حاز إبراهيم نعمة الإيمان حاز إبراهيم نعمة الإيمان وموسى الكليم كلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمي على بركة أمي نماني كسيني مسابين في أكاك على كرا محمد صلى الله عليه وسلم أناك صحابه وأناك صدوميو ani mawama min tugura ala kirani aka sahabaw ko ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan fara mawka mu tugura ala kirani aka sahabaw ko ambe ambalma bela jalen foni waqtina mu bala kan lamme Sunna TV jabarani sanfɛ Sunna TV television so sanfɛ amma fo ngo bismillah o ka qissa kenaka o ka qissa minabe wele qasasul anbiya wal maqisasul anbiya nabi nyumo kan nyanamaya nabi nyumo ka tarihu wala kalali kene o siratika gasa ame kuma sabe kata anga karmo chala ana le de kisa nyanamaya nyofe ni ode fadilatu sheikh Abdurrahim Isa Dante ame kuma sabe kata la ni folika mimba bulu anu da la jalikala utluka biiznillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Modi. Naam. Almifo igani wala lila. La jalika baga bela jalik kerengero sigiro la ni aslama ka foli. Bayna Allah subhanahu wa ta'ala fe halakam bisawaba ma fata kata ngani ta'ala. La jalika baga bela jalik bismillah oka kana mandika. Ustaz amifo igani foli kan dumaina. Ambalmaw ambe alaka chabaw ka kenega. Chabamu dongodo nami darsu kura de soro nami kodon kura de soro tuma no ka nyanama ya ni alakallan ambe boddi bila no ka nyanama ya ni alakallan amba yara soro islamaya siratiga nyumaka no ka nyanama ya ni alakallan anga ko be glan ambe ala don ka ala kira don ka ma nyuma don kama nyuma ga tabulu don ka ala kira ga sunna don ka silamaya nyuma ambo soro ala ka cheba mu senoka ode kirawi ode ndabe nyuma wi ambo lude ga kenaka ayin nabi nyuma chama ka kisa kenesigi ni kenaninka ni television so yin kono ambe ala ka cheba minga kenaka ni amena la ni bela jelembe adon Yusuf alayhi salam. Yusuf yella jarabili chama sura kan nyana maya kono anga sigi temeluna an kumara aga kasola donka a bolin kaso konnana no kera ni masache ga sugo ni masache wole bla makana a bora kaso kono Yusuf kan nyana maya abina fa abina nyana maya kura de damne sisa nyana maya mi ni alaka diye a bela jelen ye bonya a bela jelen ye here a bela jelen ye sankorota la jarabilu kofe gelayaw kofe kadaka Yusuf ala yaw defo koni chogo de la da Yusuf anya basigi duguma koloka anya mafante ya gelayaw soroli kofe nga asaballa amunyuna abalma ka toro amunyunaka o ya ke join amunyunaka o ya fere asaballa masaje muso ye galon dala asaballa o klela ga togo tien asaballa kado kasola asaballa abora kana ni bisabali bela jelen ko fe ala ko ni de sabal kelaw ntu ka sege ntu perde ala ntu ka sege ga fuye fe mawma e sabal ala kama wallahi la tika sege ga fuye ni Yusuf ka kisade ni balma jambalma muso la jarabeli be eminga anga sabali la jarabili ko e here o sa ya yira ka fo ko nin ko fe Yusuf be fenyi a be here de sa a be bonya de a be konkorota de
e ni ne an ka gɛlɛyaw an ka di Ala ma an balimaw ka lajarabili an ka di Ala ma furuso ka lajarabili an ka di Ala ma an sigiɲɔgɔnw ka lajarabili an ka di Ala ma ni bɛɛ kɔfɛ hɛrɛ de bɛ yen an bɛ kuma sɛmɛ ka taa Ustaz ma Ala ko k'a ye Yusufu k'a y'a mafantiya dugumakolo kan a ka sabali kɔfɛ k'a bɛ ɲumankɛlaw sara ni cogo de la an bɛ kuma sɛbɛn ka taa Ustaz ma a ka kisa duman in a k'an fari fɔ ni n'a ye an ka se k'an tulo lamɛn n'a ye bisimila Ustaz. Naam Ustaz Modi i y'a fɔ cogoya min na an b'a fɔ k'a bɛ ten mɔgɔ de bɛ perese nka Ala tɛ perese ka d'a kan anw b'a ye cogoya min na Allah subhanahu wa ta'ala ka yeli o cɛ ka jan kosɛbɛ an y'o de fɔ n dɔnnikɛmɔgɔw ka kuma explication dɔw la o nana se ka fɔ kana miqdaruhu 50 alfa sana donc ko alikiyama tile kelen k'a bɛ i n'a fɔ an ka diɲɛ san 50,000 alikiyama tile kelen a bɛ i n'a fɔ an ka diɲɛ san 50,000 dɔnnikɛbagaw y'a ta o yɔrɔ fana la k'a fɔ k'i b'a faamuya k'a fɔ ko tile ni kalo o ye Ala ka danfɛn ye o bɛ nɔ bila Ala ka danfɛn wɛrɛw de la nka Ala ka se kɔrɔtalen don o kan tile ani kalo o bɛ se ka nɔ bila Ala ka danfɛn gɛrɛw la i b'a fɔ anw ani fɛn minnu bɛ Ala ka danni kɔnɔ nka Ala ka se Ala ka masaya o tɛ se ka dan sago o kan bari olu ye danfɛn o kama n'i y'a filɛ n'o ye Ustaz ni mɔgɔ min y'i ka lajarabili filɛ ni tile ni kalo ye ani san ye e b'a ye k'a fɔ k'a ka jan koyi a ka jan o de y'a to patience ni ani sabali ni mɔgɔ caman t'a sɔrɔ o de kosɔn Allah subhanahu wa ta'ala nana mun fɔ Yusuf ka kisa kɔnɔ ko a bɛ nin cogoya in na k'ale ye Yusufu basigi komi i da sera a ma cogoya min na a tilala ka aya laban ni mun ye ko wallahi k'ale tɛ mɔgɔ si ɲumankɛla si ka baraji tiɲɛ donc i b'a faamuya o la k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ perese nka Ala tɛ perese awɔ i bɛna ye sisan Yusuf balimaw ye fɛɛrɛ minnu ta a kama janfa minnu ta a contre la olu janfa ninnu de bɛ ka commencer sisan ka segin Yusuf balima ninnu ma olu janfaw de bɛ ka commencer sisan ka segin Yusuf balima ninnu ma wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi an yɛrɛ b'o fɔ ko kɔlɔnjugu yiri a bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ Ala de ko k'a b'a laɲini e ko non k'e ka hadamadenya la ko f'e k'a kɛ cogoya wɛrɛ de la donc Ala b'a yir'i la k'a fɔ ale de ye setigi e tɛ setigi donc Ustaz kuranɛ bɛna an kunnafoni daminɛ o yɔrɔ de la an ka nin sigi kɔnɔ donc ni de bɛna Yusufu a tamkinen kɔfɛ a basigilen kɔfɛ a hakilina lafiya tɛmɛlen kɔfɛ Misira dugu kɔnɔ Ala bɛna taajuru saraw bonda dayɛlɛ a ye mais an bɛna ye ni maa ɲumanba ni a tɛ kɛ taajuru sarala ye o fana ye ibtilaw de ye dɛ awɔ e ko mɔgɔw y'a bɛɛ k'i la ko mɔgɔw ye n tɔɔrɔ mais Ala sera k'e bɔ o bɛɛ kɔnɔ ka na i bila parasiba la n'i bilala parasiba la i ka dɔn k'a fɔ Ala de ye hɛrɛ kanu ye e man k'i kɔfilɛ bilen o ne ko de ko mɔgɔw ye ko kɛnɛ ko fɛrɛ ko ɲɔgɔn kɛ i n'a fɔ diɲɛdenw b'a kɛ cogoya min na n mɔna mɔgɔ min fɛ yen sisan kɔni ne ye parasiba sɔrɔ n fana b'a yira la a muso tun bɛ nin kɛ ne la a denw tun bɛ nin kɛ ne la o tun tɛ ne minɛ ka ɲa mais e ɲinana k'a fɔ olu sababu ɲuman o moins n'o ka juguya bɛɛ e sera ka bɔ difficulté bɛɛ kɔnɔ fo e nana parasiba sɔrɔ bi i kɛra directeur ye i kɛra nin ye donc i man k'i kɔfilɛ olu la o fana ye ɲuman dɔ k'i ye dɛ donc Yusuf bɛna kɛ o exemple ɲumanba de ye yani mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ nin ɲɔgɔnna kɔnɔ i ka Yusuf lajɛ Yusuf ma kɛ taajuru sarala ye dɛ a ma kɛ kɔnɔlamɔgɔ ye o la kuranɛ bɛ n'i da don o de la Ustaz Modi وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون donc sisan Yusuf hakilina tigɛlen kɔfɛ a ka basigi kɔfɛ Ala bɛna bona wɛrɛ dayɛlɛ a ye marhalatul intiqam k'a yirila sisan i kɔni basigila i hakili sigina i fala i fɛrɛla donc n bɛ n ta sara an bɛna lajɛ i bɛna mun kɛ sisan est-ce que i bɛn'i ta sara wa o fana ye lajarabili le ye o kosɛbɛ est-ce que i bɛna kɛ voilà donc Ustaz Ala bɛ k'i da don o de la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ka ko an ka don aya nin kɔnɔ tuma caman an b'a fɔ an ka sigiw kɔnɔ k'a fɔ kuranɛ bɛ usulubu dɔ utiliser kisa kɔnɔ i bɛna faamuya k'a fɔ ko kuranɛ ka kasudu tɛ kisa lakalili jɛ ye
kuranɛ ka qasdu to ye nka kuranɛ ka qasdu ye mun ye o de ka kisa dɔ bila i ɲɛkɔrɔ i b'i yɛrɛ ye lahalaya min kɔnɔ au moins kana bin a fili ɲɔgɔn kɔnɔ i ka se k'i yɛrɛ rattraper ka leçon sɔrɔ a kɔnɔ i ka ɲɛnamaya kura i bɛ ɲɛnamaya min kɔnɔ i ka se k'o latigɛ cogo ɲuman na. Allahu akbar. K'i kalan i ka ɲɛnamaya taabolo la. Kosɛbɛ. O de kama kuranɛ ma base kisa kan n'a zaatu ye a ma fɛn bɛɛ lakale a ma fɛn bɛɛ lakale o de kosɔn n'i ye Yusufu kisa lajɛ généralement i bɛna aya nin lajɛ ni aya nin kɔnɔ maskutu anhu belebeleba caman de b'a kɔnɔ maskutu anhu donc kuranɛ y'i daje fɛn minnu kan mais automatiquement nasu yɛrɛ natɔ la texte yɛrɛ cogoya la dɔrɔn e yɛrɛ hakili bɛ se k'a yiri la wa i b'a dɔn k'a fɔ siga t'a la kuranɛ ka nin ɲɛfɔ cogo b'a yira k'o de kɛla. Allahu akbar. O de kosɔn udabaw y'a ta nin yɔrɔ nin kɔnɔ k'a fɔ ko atanas aw tanasuya. Allahu akbar. Atanasuya ale ye terme ye musalahu do musalahu kura do littérature moderne cɛba dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Julia Kristeva. Julia Kristeva ale ka ani walawalali kɔnɔ a ye kitabu dɔ walafili al-kalimatu wal-hiwar wal-riwaya. Al-kalimatu wal-hiwar wal-riwaya kumakan dialogue roman i y'a faamuya nin kitabu nin kɔnɔ a ye ishara kɛ ka taa ni terme nin ma ni musalahu nin ma. Al-maskutu anhu musalahu bɛ mun ɲɛfɔ ko yani atanasu walima atanasuya laɲini min b'a la o de ye k'a fɔ a bɛ ɲinini kɛ i la yani wasilatu litawse mafhumu nasul mughlaq wa tafkiru fi kharij an-nas. Ya salam. A b'o bɛɛ d'i ma. C'est-à-dire a bɛ sira dɔ de d'a ma nasu min n'a fermelen don a gogoro donnen don a la. K'o dayɛlɛ. A y'o walawalali min kɛ ta ni cogoya ninnu na siga t'a la k'a fɔ kuranɛ y'o baara min kɛ o de b'a to e b'a kuma nin fɔ teliya la i b'a faamuya sɔrɔ nka ni sigila ka nasu nin lajɛ a ye sira dɔ fana d'i ma sira min b'a to nasu ni kɛrɛfɛla a n'a dogodogonin kɔnɔla i bɛ se ka se yɔrɔ yɔrɔ nasu nin kɔnɔ. Allahu akbar. Bimaana ni ye kumakan lajɛ wajaa ikhwatu yusufa fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Wallahi ni nasu nin kɔnɔ a bɛ ka san 8 action de lakali yen ta san 8 donc nasu mughlaq nasu fitinin dɔ a fermelen don mais ne ka kekunya ye ani ka faamuya ye e bɛna fɛɛrɛ dɔ de sɔrɔ sisan mun b'a to i bɛ nasu nin lafɛɛrɛ k'a lati a dogodogonin kɔnɔlaw ka tɛmɛ a bɛɛ fɛ o b'a to fɛnɛ i bɛ nasu yɛrɛ fɛnɛ tɔ faamuya wa o fɛnɛ ye nasu ladiyaba de ye texte ladiyaba dɔ littérature domaine kɔnɔ. U nacogo u nana u ye mun kɛ kosɛbɛ o dora ka cogo di u ye mun donc nasu bɛ kuma a b'i bila ka nin bɛɛ lajɛlen imagination sɔrɔ a bɛ wele k'a fɔ ko atanasuya ustazi ni aya nin bɛ mun yiri la fɔlɔ a b'a yira k'a fɔ ko san 7 nɔgɔya tɛmɛna san 7 nɔgɔya o tɛmɛna ka ban fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. san 7 nɔgɔya parce que aya bɔla ni ye yɔrɔ dɔ de la wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard a bɔla o kɔnɔ dɔrɔn a bɛna fɔ a y'o fermer ala tul a nana don ni ye tuguni yani majali wɛrɛ kɔnɔ walima maqtaw wɛrɛ kɔnɔ walima hadisa belebeleba wɛrɛ kɔnɔ o ye mun ye ko yusufu balimaw nana an dun tun b'a dɔn k'a fɔ yusufu ye ɲinini kɛ k'ale ka bila poste la pour que a ka gɛlɛya ɲɛsigi o tɛ o la nɔgɔya san yɛrɛ tun hali o ma dɔn fɔlɔ o parce que an tun bɛ subo fasari de la o tɛ mais automatiquement kuranɛ y'i to o la nkɔrɔ ka se ka na nin fɔ ten ko yusufu balimaw donna a kan o dun nakun ye gɛlɛya de ye donc o kɔrɔ k'a fɔ ko nɔgɔya san 7 tɛmɛna automatiquement i b'o faamuya nasu kɔnɔ hali n'u ma fɔ e ɲɛna e b'a dɔn wallahi nɔgɔya san 7 tɛmɛna
kadaga gɛlɛya de kɛra sababu ye k'u lase Yusufu fɛ gɛlɛya nin dun fɛnɛ ɲa sigila ni nɔgɔya ni nɔgɔya de sahih donc ni gɛlɛya kuma fɔlɔ kɔrɔ ko 7 tɛmɛna nɔgɔya la kosɛbɛ donc a bɛ fɔ ni ma ko atanasi a y'a fɔ cogoya min na Julia Kristeva ale ye littérature jeturaba dɔ ye kɛrɛnkɛrɛn bolo ma littérature moderne olu hakilina selani ma o de kosɔn toujours an b'a yira mɔgɔw la tiɲɛ don an bɛɛ b'an disi gosi k'a fɔ ko adabul hadis littérature moderne mais a aslu ye adabul qadim de ye min tɛmɛra wayi a aslu ye littérature kɔrɔmani de ye kɔrɔna bɛ se ka haka dɔw la mais a bɛna fɔ anw ka sisan dɔnnikɛbagaw de sigila texte kɔrɔw kan qissa kɔrɔw kan k'a étudier o nana yani terme dɔw ta musalahatu dɔw ta ka base olu kan o musalahatu ninnu ka tɔgɔ dɔ do o ma nka réalité u bɛ ka fɛn fɛn fɔ kuranɛ y'a utiliser a ka usulubu la Allahu akbar mais a tɔgɔw de ma bɛn voilà olu de nana tɔgɔ kura da la ka bɛn ka sanga fana ni an ka wagati cogo an ka lahalayaw ye fɛnɛ dɔw la sisan kuranɛ ka ni siyaku ni b'a yira la k'a fɔ ko gɛlɛya san 7 laala an b'o daminɛ na walima an b'a san 2nan na an kɔni donna a kɔnɔ an kɔni donna a kɔnɔ ka d'a kan ni gɛlɛya siɲɛna ka dɔn i b'a sɔrɔ marani dɔ bɛ ye dɔw bolo sɔrɔ ka ban a bɛ se ka kalo dama ta a bɛ se ka hali san 1 ta kosɛbɛ nka kuranɛ ma i da se o ma kosɛbɛ o de kosɔn an y'a yira k'a fɔ mo Yusufu ka poste ɲini min ni Yusufu ko ij'alni ala khaza'inil ard an ko poste ɲini tɛ nka yɛrɛma karan de don adamadenya latangali a bɛna fɔ mɔgɔ min bɛ kulun kɔnɔ e bɛ se kulun na kojugu e y'a ye k'a fɔ fiɲɛ bɛ ka wuli a bɛ ka yani safina yɛguyɔgɔ a bɛ ka bato yɔgɔyɔ fɛn fɛn donc e dun y'a dɔn espérance min bɛ la o ka bon ka tɛmɛ mun b'a ɲɛfɛ mais e ye voyage la den de o yɔrɔ la e k'a fɔ ko cɛ est ce que a t'a di ne ma tan o tɛ ɲinini ye o tɛ ka ko chauffeur ya nɛgɛ b'i la o ye mɔgɔ kisi de ye o donc Yusufu ye ɲɔgɔn de kɛ o de kosɔn mɔgɔ minnu b'a ta nin yɔrɔ la ko Yusufu ye ɲɛmɔgɔya ɲini Yusufu ma ɲɛmɔgɔya ɲini mais Yusufu hamina de pour que a ka se ka ɲɛnamaya lataga walima kuma sigiyɔrɔma 2nan n'an da sera walima fɛnɛ la'alla komi manasibu 2 yɛrɛ la Yusufu la astakhlisuhu li nafsi conseil spécial pour moi masakɛ o de demande a fɛ i ka kɛ ne ka conseiller spécial parce que hakiliba min b'e la tan vraiment ni mɔgɔ y'i bila i kɛrɛfɛ i tɛ fili mais Yusufu ko a ma tiɲɛ don o ye fɛn bɛ se k'o kɛ mais ne tun ɲɛ b'a la gɛlɛya min kofɔtɔ don ni tun ye ne bila o ministre so kunna mun b'a to n bɛ se ka jamanadenw lakana ni o ye ka gɛlɛya nin ɲɛsigi o de tun ka di n ye o bɛ e yɛrɛ ka fanga wa basigi dɔw b'a yira k'a fɔ ko Yusufu k'a ma place ɲini o la المسكوت عنه وعلينا إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به يعني نسوكنا قرآن يدج يورو منوكا il faut que fangan joni yoro nako wala ko nyafo parce que na yo nyafo de bato na ni fo sisa ibina famia so avec fen tugule nyona aya iran la melike bogola anti tafsir keneka avec qisari keneka mais ango qisasu tede qasasu anga bazi odi o yekise corona ta ni ayi ansela qisasu ma boro kan desela ogoro amma masdaru foy soro hakika sirafe am se kan bolola minani munye na torru ka segin kata qisasu riwaya uma ka se ka laje ko luni nasu hakiku muqarana nyogona ka nyogon baro nyogano ya salam danga la ini te mana boy ame ka kuma mun fa be kisedi Allahu akbar wala qur'ane idaje yoro dawde kan amba essaye ko lu fo nyogon nyene ne yo famia dro qur'ane flen nga mun fo automatiquement ibina famia dawde يعني دون يبوك الجهودية كرنجر بقول ما كيسا لك للا إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به كورنا يداجي يروك مينغا كولا كون يرولا يرو مياني كورنا يكمانا بوركي إلا ملك بغا يكاسيكا فاميا سورو ولا وسازي آياني بنا يعني تفسير فلانا ميرانا نا داماسوما وكورو كفوكو جاكو غليا ميني يوسف تيها كوفا كابينانا amada misrama de amada misrama ay misrana a dafe dugu bela jelela soro
tuma dɔ la an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'ala ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen nasɔrɔ wa dalil shaminkaw de natɔ filɛ nin misira kɔnɔ o dun tɛ gun kelen kan donc n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko gɛlɛya nin tun bɛ ka misira dɔrɔn ko fɔ ninnu tun tɛ na misira kɔnɔ mais Yusufu balimaw ka nali misira kɔnɔ ni kuranɛ ka nin aya fitinin nin ɲɛfɔli ye o ye daliluya ye k'a fɔ ko ja Yusufu tun bɛ ka kɔrɔyali kɛ ka taa gɛlɛya min ma gɛlɛya nin kɛra foroba de ye a ye bɛɛ lajɛlen labɔ donc o fana ye maskutu anhu dɔ ye kisa fana kɔnɔ usazi kuranɛ ko fadakhalu alayhi فدخلوا عليه يفيد الترتيب نعم فاو هنا نعم فاو سري يوسف بالمو نانا يورو من درو يبارير تي فدخلوا عليه ودنا يوسف كا وكرو كو بارال كنتي مسكني aka jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ يعني سياسة باب مفتوح ibena ibiga mirina fo mo de ne be ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ e kala ministre ne tɛ sɔrɔ bilen fo rendez-vous bɛ taa kalo kelen audience fo k'o ɲini an yɛrɛ ka kɛ ne yɛrɛ tɛ sa mais e bɛ jɔn ye i bɛ jamanadenw de ye o jamanadenw de ye ani jamanadenw tɛ e tɛ wele ko ministre wallahi n'olu tɛ i tɛ i yɛrɛ mais n'olu tɛ la sɔrɔ dun e jamanadenw tɛ la sɔrɔ o kɔrɔ de i kun tɛ dɔw kɔrɔ k'a fɔ k'anw bɛ yɛrɛ nɛgɛ de la yan ko fanga nin ye fanga de ya e bɛ mɔgɔ mun kama olu tɛ la sɔrɔ pour que jamanaden k'i la sɔrɔ f'a ka kalo kelen sigi dɔw mako bɛ sa pewu sɔrɔ k'i la sɔrɔ ka papier kelen signer dɔrɔn mako ka e bɛ t'i sigi 2 heures et puis rendez-vous bɛ d'i ma tuguni don min na tuguni k'a fɔ k'o don k'i bɛ se ka na e bɛ t'i sigi tuguni 3 heures 4 heures 5 heures i sigilen don ka ministre ma kɔnɔ a tɛ sɔn i ka don tuma dɔw o tɛ bɔ yɛrɛ ko ci dɔ cunna kan tuma dɔ la yɛrɛ i sigilen o cogoya la dɔrɔn a bɛ se ka fɔ fiston ouais ça va i bɛ yan bon désolé fo an ka kɛ dɔ la a bɛ bɔ o y'a bannen ye koyi i mako bɛ sa subhanallah usaze e bɛ jɔn de ye fo n'a kɛra i yɛrɛ ye fo n'a kɛra n'i b'i yɛrɛ de ni dun b'i yɛrɛ ye i tɛ wele ko ministre dɔw la Yusufu tun tɛ nin faama sugu ye fadakhalu alayhi e ma kuranɛ ka kisaw ye la ilaha illallah kuma bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don wa kuma bɛɛ n'a séance don ka tila k'an kalan ɲɛnamaya na tuma dɔ la dɔw yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka nin yɛrɛ fɔ kun bɛ yan wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alayhi e de bɛ ka kalan o donn'a kan ala an ka diɲɛ laban mɔgɔw ko wallahi kuranɛ ye tiɲɛ fɔ ne tun ma nin fɔ an ka faama jugu tun tɛna dɔn k'a fɔ k'o bɛ kojugu la Allahu akbar ninnu ye étrangers de ye jamanadenw tɛ dɛ étrangers de don mais u nana don min na en même temps o donna Yusuf kan o don bɛɛ a k'u bila ka don a bɛ mun fɛ an nakun ye mun ye usaze an b'a faamuya nin na k'a fɔ ko seyyidun nas khadimuhum n'a fɔra k'i ye maaw la kuntigi ye i ye président ye o kɔrɔ k'e ye jama ka baarakɛden de dɛ i ye premier ministre ye i ye maliyɛnw ka baarakɛden de ye i ye président ye i ye maliyɛnw ka baarakɛden de ye ya salam i bilala poste la k'e ye ɲɛmɔgɔ ye i k'a dɔn k'i ye jamanadenw ka baarakɛden de ye o b'i utiliser wagati y'o ja wa i bɛ sɔn o de ma parce que i bɛ jama de kama fo ɲɛmɔgɔ ka nin dɔn de ka nin dɔn ka nin faamu o de kosɔn barrière tun tɛ Yusuf n'a ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ hali étrangers n'olu nana dɔrɔn automatiquement n'a bɛ ɲɔgɔn ye Yusuf tun t'i da sunɔgɔ la fo 11 heures k'i labɛn k'i ka daraka dun fɔlɔ 30 minutes 1 heure kɛ daraka dun dama la parfum fiyɛw ni fɛnw na ka sɔrɔ ka bɔ ka sira barrer ka mɔgɔw tɔɲɔ ka taa i ka bureau kɔnɔ ka taa 2 heures kɛ dɔrɔn ka segin ka na Yusuf tun t'o kɛ dɛ n'a tun b'o kɛ ninnu tun bɛ na don min na o tun t'a ye donc nin de ye kisa laɲini ye o awa laɲini bɛɛ ye nin de koyi kisa lakali kun e ye pour que k'i ka Mali kura lajɛ bi ninnu ka Mali kɔrɔ la o tɛ wa e ka mara kura i ka Mali kura i bɛ fɛ k'a fɔ ko jamana kura min i bɛ ka hami n'o ye i kan k'o lajɛ ni dɔw ka jamana kɔrɔ de ye olu maa ɲumanw tun b'a kɛ cogo di k'i ta suma ni o ye Yusuf balimaw nana dɔrɔn fadakhalu alayhi kuranɛ de ko tɛ dɛ audience tun tɛ fosi tun tɛ donc k'e kɛ tɛ sɔrɔ téléphone na i tɛ sɔrɔ fɛn na e bɛ kɛ ministre ye dɔrɔn i bɛ numéro kura ta i bɛ tila ka message sɛbɛn ka ci u ma o tɛ jaabi
donc an b'a yɛrɛ o la k'a fɔ ko ja ala ka maabaw minnu ye ɲɛmɔgɔya kɛ histoire kɔnɔ ɲɛnamaya histoire kɔnɔ o tun tɛ nin cogoya nin na dɛ ayi o kun b'o bila kun dɔn o b'o bila kun dɔn wa o tun bɛ hami wa u b'a dɔn ko olu ye jamanadenw ka baarakɛden de sasa an b'o fana faamuya sɔrɔ aya nin kɔnɔ ala nana se point dɔ fana ma tuguni aya kelen kabako aya wallahi i bɛna ye an bɛ bisigi bɛɛ kɛ nin aya nin kan an tɛ se ka bɔ o aya fana bɛ se ka fitinin de fɔ dɔrɔn ka sanga ni programme kɛ cogo ye sinon ko ka fasɛri i bɛ bi tile bɛɛ kɛ aya kelen kan parce que maskutu anhu min b'a kɔnɔ o de ka ca kojugu ni tilala ko o lapoyi ka tila ka mantoku bihi fɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ wagati ta kojugu o kɔrɔ o yɛrɛ dama o bɛ 30 minutes bɔ ɲɛfɔli la suratu Yusuf yɛrɛ bɛɛ dun tɛ tɛmɛ 30 minutes ka ɲɛfɔli la mais ka sɔrɔ a dun bɛ ka san 70 action de f'i ɲɛna donc i b'a dɔn o la k'a fɔ ko kuranɛ bɛ se kisala kalile la kojugu c'est à dire ka ko di ma ni nɔgɔya ni surumani ye e yɛrɛ bɛ se k'a faamuya ten i b'a fɔ ka filimu b'i ɲɛkɔrɔ kuranɛ ye mun fɔ ko y'o dɔnna Yusuf kan dɔrɔn k'a y'o dɔn nka o m'o dɔn yɔrɔ foyi ye Yusuf la Yusuf y'o dɔn nka olu ma dɔn nin fana ye kabako kuma ye dɛ Yusuf balimaw nana o donn'a kan yɔrɔ min na dɔrɔn Yusuf y'o ye a y'o dɔn nka olu m'o dɔn yɔrɔ fosi ye Yusuf la hada kalam a b'an bila k'an miiri cogoya di Yusuf y'o dɔn wa cogoya jɔn olu ma Yusuf dɔn ɲininkali o la kisa bɛ fɛn fɔlɔ min yira an na fɔlɔ naam Yusuf ma ninnu dɔn Yusuf y'o dɔn nka olu ma Yusuf dɔn mun de kosɔn a jaabi fɔlɔ ye mun ye Yusuf ni ninnu bɛ fara don min na ninnu ka hadamadenya tun dafalen don parce que ni mɔgɔ tɛmɛna san 18 kan ka san 25 sago yɛlɛma min bɛ don i ka ɲɛnamaya la o yɛlɛma tɛ kɛ yɛlɛma ye yɛlɛma min b'a to k'i bɛ fili a tigilamɔgɔ ma complète wa a dancogo la mais mɔgɔ min ka hadamadenya ma dafa fɔlɔ mɔgɔ min b'a dɔn hadamadenya yɛrɛ base kɔnɔ san 12 san 10 san 7 o tigilamɔgɔ ni i y'o ye a mɔgɔkɔrɔbalama n'i ma kɛ hakili duman i tɛ se k'a tigi dɔn cogo si i bɛ se k'a fili a ma complètement munna parce que e n'a farala don min na o y'a sɔrɔ a ka ɲɛnamaya ma se a basigiyɔrɔ ma a yɛrɛ ma fɔlɔ a danni ma dafa kosɛbɛ fɔlɔ o b'a to la i b'i yɛrɛ ɲininka ko ni mɔgɔ min ko i ma o la don ko Sheikh Modi ko Yusuf n'a fa bɛ fara don min na ko Yusuf san tun bɛ san joli ɲininkali ne t'o dɔn Allahu a'lam non i ma ijtihadu kɛ sa kuranɛ y'a fɔ aya kɔnɔ ka papara kuranɛ ye Yusufu si a y'a ɲɛfɔ ko 2 de kɛ suratu Yusuf kɔnɔ ya salam a ɲɛfɔ ko 2 ustaz o dan tulo kan kuranɛ kumana Yusufu si kan siɲɛ 2 suratu Yusuf kɔnɔ ka Yusufu agi fɔ pampara kɛnɛ kan siɲɛ 2 ustaz ne don ɲininkara ko o farala k'a to agi jɔna e ko ne t'a dɔn an kana kuranɛ kɛ kalanijɛ ye sa al-wukuf ma'a al-aya wa tafakkur fiha tadabbur o de ɲininen don Allahu akbar ma kana hadisan yuftara Allahu akbar donc i kan ka jɔ nasu bɛɛ yɔrɔ kuranɛ aya bɛɛ yɔrɔ ka miiri n'a ye ka taasi n'a ye o de kuranɛ ka laɲini ye munna nin fɔra a laɲini ye mun ye o la o jaabi ye mun ye kuranɛ y'a f'i ɲɛna o ko wagati min na ni taamanden ninnu nana Yusuf ta kɔlɔn kɔnɔ o ye mun fɔ ya bushra haza ghulam ya bushra haza ghulam wa asarruhu bida'a donc o b'a yirila k'a fɔ ko gulamu o bɛ fɔ mɔgɔ modèle jɔnw de ma i bɛ teliya joona i bɛ don dictionnaire kɔnɔ lisanul arabu lajɛ
mojamuta ikono dainya koro ika gulamu yere tafsiratu laje gulamu be fo demseni model jonema ni afara mo ma ko gulamu arabukana ko ba sura tigi shibe sa hage jo do ni gulamu naje ka sanga ode ko so ba fo ko man qaraba sinul bulugh gulamu be fo demseni ma demseni min surunya na baligu yama na amado ama baligu ya folo ni ko sisan demseni mun surunya na baligu yama ibe sigi kana nafsi ulama o nafsu ka majalu fenena ko lu nyiringa yala o wati jone ni demseni chemani be baligu ya o bina fine ko boko chemani be baligu ya plus généralement kadam ne santani fila santani saba santani nani santani duru santani shegi Allah o be ni yirila wala be aji nunu be fara nyogo nga we aji munu dima o la chama cheta isoni sigoka o de tuye Yusufu aji domina na fa be fara nyogo we santani filade ya salam Allahu akbar we santani filade to koro ka fogo Qur'an ku ima suratu Yusuf ko Yusuf na fa o be fara nyogo ya domina o ye santa ani filade Qur'an kelin ku ima tuguni ka fo Yusufu ana fa fara ɲɔgɔnya n'o kɛra san 12 ye o kɔrɔ ka fɔ Yusufu tumana min na kuranɛ tilala ka fɔ falamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma donc balagha ashuddahu o bɛ fɔ mɔgɔ mɔdɛli jɔnw de ma balagha ashuddahu laɲini jɔn de b'o la i bɛ siɲɛ ka tigilama si ye kɔrɔ ka fɔ ko tumana min na Yusuf sera san 40 kuranɛ ye Yusuf san 12 ko f'i ɲɛna ka tila k'a san 40 ko f'i ɲɛna Allahu akbar donc n'a y'a san 40 f'i ɲɛna sisan 12 o bɔ 40 na hakili la tɔ bɛ to 28 o tɛ kosɛbɛ a tɔ bɛ to 28 dɔw la sisan an ye 12 sɔrɔ an ye 28 sɔrɔ wagati na muso nana jarabi ala Allahu akbar Zalika nana la jarabi ala o la jarabilew kɔnɔ fɛnɛ Yusuf nana kaso kɛ san 7 an ye 12 sɔrɔ an ye 28 sɔrɔ an tilala ka 7 an k'o fara o kan tuguni o tɛ kosɛbɛ donc n'i ye 7 fara 28 o kan 7 fara o kan maintenant tuguni san 7 kɔfɛ a nana subo tafsir kɛ nɔgɔya san 7 o nana tɛmɛ fɛnɛ tuguni Allahu akbar donc 7 an y'o de sɔrɔ sisan ka fara 28 kan ka tila ka fara 12 kan ani 2 kan n t'a dɔn i bɛ k'a faamuya kosɛbɛ n bɛ k'a faamu a bɛna fɔ nin ye Yusufu si yɛrɛ a balimaw bɛna fɛ wagati min na kosɛbɛ o de bɔ aya b'i bila i bɛ miiri nin bɛɛ la bon nin bɛɛ masukutu anhu de ye aya kɔnɔ bɛɛ hakilima de bɛ nin bɛɛ ye donc kɔrɔ ka fɔ Yusufu balimaw bɛna don min na ka don Yusufu kan ni a y'o ye dɔrɔn a y'o dɔn mais o m'o dɔn yɔrɔ fosi ye Yusufu la munna kuranɛ ko wa hum lahu munkirun n'o tɛ kuranɛ n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko kuma hadi dɔ tun don an b'a fɔ fa arafahum wa lam ya'rifuhu kosɛbɛ mais wa hum la mais munkiruna o ka jugu dɛ o cɛ o fana bɛ se ka kɛ mun dɔ yɔrɔ fo yala a hakili ma jigin a la yɛrɛ wallahi pour que k'a dɔn k'a fɔ ko kuma tun tɛ se ka fɔ fɔcogo fosi la fo munkiruna o jaabi ye nin de 12 28 7 n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san 55 i y'o kɛ mɔgɔ min kɔ e bɛ se k'o dɔn cogo di e ni mɔgɔ min farala a san 12 i n'a bɛ ɲɔgɔn ye don min na o sɔrɔ a bɛ san 55 de la e bɛ se k'o dɔn i tɛ se k'o dɔn Allahu akbar i tɛ se k'o dɔn o de kosɔn kuranɛ ko fa arafahum wa hum lahu munkirun wallahi o m'o dɔn yɔrɔ fosi a la Allahu akbar ya jabbar donc min huna an b'a dɔw la n'i y'a ye Yusufu a y'o dɔn olu ma Yusufu dɔn a laɲini ye nin de ye a filanan ye mun ye tuguni Ustaz Modi o de ye ka fɔ waati min na n'o ye Yusuf bila kɔlɔn kɔnɔ e ye mɔgɔ min bila kɔlɔn kɔnɔ
ka tila ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ k'a bila jɔnya sira fɛ wallahi i ka bisigiya fanba kɔni k'o kɛra maa jasilen de ye o kɔni tɛna don da la bilen a tigi sara walima feerela ka taa jamana gɛrɛ la k'a fɔ k'e bɛ t'o minisirilama sɔrɔ hakili tɛ miiri o la teliya la o de kosɔn o m'o dɔn yɔrɔ fosi ye Yusufu la bari olu ye Yusufu la bolo min kan o tun t'a dɔn k'a bɛ se ka kɛ minisiri ye tan o de kosɔn o m'o dɔn yɔrɔ fosi ye a la o hakili yɛrɛ ma jigin a la o bɛ se ka jigin a la n ko peut-être n'i y'a bila mɔgɔ kɔnɔ ni tun ye Yusufu bila bolo ɲuman kan i bɛ se k'a miiri don n'a nataw la mais i y'a bila bolo jugu de kan parce que mun na ko parce que k'a fɔra k'anw fa tiɲɛtabaga de bɛna kɛ den nin ye anw balima cɛ 12 anw mun ka kɔrɔ anw minnu y'an fa kidima san jan kɔnɔ ala bɛna surprise k'anw na k'o di den nin ma k'anw to yen fo an su o tɛ kɛ o de kama o y'a bila bolo jugu kan wallahu ghalibun ala amri o tun t'a dɔn ko a bɛ se ka kɛ tan o de kosɔn wa hum lahu munkirun wallahi fɔ cogo t'a la nin kɔ o Allahu akbar pourtant o t'a dɔn koyi filama totalement o t'a dɔn wa o tɛ miiri a la k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ Yusufu ye Allahu akbar o sala sabanan ye mun ye tuguni galiban burusi kɔnɔ mɔgɔw olu yɛlɛma man di an balimaw ka hakɛ to kuma fɔcogo don maa min bɛ togoda la i bɛ taa sɔrɔ n'a ye dolokibanin 1 sɔrɔ kɛ o bɛ tuma dɔ la o bɛ san 3 k'a bolo san 4 fo n'o farala k'o kɔni o bɔra n'o tɛ hali n'a farala a bɛ taa kala k'a bɔrɔ a fɛn k'a bari k'a fɛn a dɔw yɛrɛ i bɛ se ka kala ni 10 ye o ka fini na voilà donc o de kosɔn i fili man di o ma parce que olu tɛ yɛlɛma teliya la bɛɛ nama duguba kɔnɔ mɔgɔ yɛlɛma ka di ka tabiya kelen de b'u bolo to tabiya kelen de kan dɔw de y'a to Yusufu y'o dɔn k'o ma Yusufu dɔn a kumakan 5nan ye mun ye o ko hatta Yusufu y'o ye dɔrɔn k'a y'o kuma ɲɔgɔnya ni Qibti kan de ye a ma sɔn k'o kuma ɲɔgɔnya ni Abrani kan ye ko de y'a to ko m'o dɔn yɔrɔ foyi dɔn Yusufu la kɔntɛ ko ni Yusufu tun kumana hali ni Abrani kan ye dɔɔni dɔrɔn ko tun bɛna dɔn peut-être o bɛ sɔmi ka fɔ est-ce que nin t'an ka yɔrɔ la est-ce que nin t'an ka yɔrɔ mɔgɔ dɔ ye mun de y'a to ni Abrani kan bɛ taa nin cogoya in na mais a kɛlen ka o kuma ɲɔgɔnya ni Qibtiya ye k'i ban ka Abrani fɔ a n'a bɛ palasi min na o de y'a to ma se k'a bisigiya yɛrɛ hali dɔɔni ko nin bɛ kɛ Yusufu ye parce que n'a ko y'o ka kan fɔ dɔrɔn ɲininkali misɛnninw tun bɛ na e bɔra min e sigilen tun bɛ min e tun bɛ yan fɛ wa donc nin b'a yira n na k'a fɔ ko n'i y'a ye kuranɛ ko fa'arafahum wa hum lahu munkirun fa'arafahum wa hum lahu munkirun Yusufu y'olu dɔn nka olu kɔni m'o dɔn yɔrɔ foyi ye Yusufu la o sɔrɔ an bɛ segin ka na aya kan tuguni aya ko a ma وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔn cogo di fo communication ka tɛmɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ n'i y'a ye ala y'i basé ni aya nin kan ka fɔ ko wa hum lahu munkirun o kɔrɔ ko kuma tɛmɛna Yusufu n'o fɛnɛ cɛ o ye mun kuma ye o kuma ka ca dɛ o ye mun kuma ye parce que adamadenya tabiya b'a f'i ɲɛna ko awɔ ne bɛ se ka n balima dɔ ye san 10 tɛmɛnen kɔfɛ san 40 tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ sɔn min dɛ nin dan tɛ bɔlen don koyi n bɛ to siga la o a joli fɛ ou bien a ye 100% n tɛ se ka confirmer mais ni n kumana n'a ye dɔrɔn n b'a dɔn k'a fɔ ko nin de don o la sa choix de bɛna to ne bolo sa n ka n yɛrɛ ɲɛfɔ a ɲɛna ka n yɛrɛ yira a la walima n ka n yɛrɛ kasilen to n kana n yɛrɛ ɲɛfɔ a ɲɛna ya salam donc kɔrɔ k'a fɔ aya b'a yira i la almaskutu anhu dɔ ye mun ye ko kuma tɛmɛna dialogue ba de tɛmɛna Yusufu ni ninnu cɛ o dialogue bɛ kɛ mun ye aw bɛ bɔ min anw bɛ bɔ Kanaan aw mɔgɔ taa ɲɔgɔn kɔ nin cogoya nin na o ka di aw bɛɛ bɔlen don ɲɔgɔn na o tuma aw bɛɛ ye balimamaw de ye a bɛ se k'o fɔ o anw bɛɛ ye balimamaw de ye anw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fa kelen na aw bɛɛ bɛ ba la ayi anw bɛɛ tɛ ba la nin y'aw faden bɛɛ ye ayi dɛ anw faden bɔ 2 bɛ yen kelen kɔni o fatula o fatula o fatula o mɛnna awɔ o mɛnna o fatula cogo di
o fe bon atala kungo kono bon a fena surku ya do o be kuma do fo e goni amo oui ok donc aw fa yere kala hala be chogodi bon am fa bo ba shi fo itara ko ngala chogoro bay ay demi la ki wara finenda debi surku yo do am fa yere mal la fiable akoni be mun ya to aw nana ya a gele ya de ba on fe nana balo yinina amo ok bashi tala abaka mo wele do aga janto nuna ayi abaka atashi wele to ayo hakili to nuna ayo bismillah ayo parasidoma bola kanaan oyo mo min to fonni ma bade aya kibaro ya me abse ki reflibina o jogala do pour que akasega fere do soro ko o bismillah kanya ko lado kanya ko bere kanya o ko so aya nata ba yirila hatman o Yusuf yo bonya badike nunu yi kosobe ani fana balmo nana fe usaz o yu ka séjour beke bonya ni fen kono no go kona ka don o me degu ado mo dogo ga segi yere do aya beni be yirila kereka ma kurane ka kabako yi o ko so wallahi na fala yire ko kurane kira ka mu'jizatu khalida wala ma nyugonke kidin foshi ni kirate wallahi afoko haqqan chenu mu'jizatun khalida kidin tawbe fatu no ka mu'jiza me kira fatu la ka mu'jiza be keneka yela ma fana ma do wala لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أنت قرآنني دونغوي والله أو تقرأني دو نا تنجينا كلوكا بالله كلو تنتسكا سيبورتي يا سلام قرآنك دغبنا دو دينيتا آية كلين ديما nga kibaro ya mimbe bwa kono kabakodo amfleni ga san biduru ni duru kibaro ya de fota ni aya kilin pe kono san biduru ani duru ya Allah wa aya ba yirila ko Yusuf na balma ko zela bien wa Yusuf balma ayo bunya ayo bere akela noye asira noye ay baroko noye ayo reswa ayo bla parasi bala osuno wala ka nya dumini duma aya ni beni be fine ka sura ma fine directila parce que itise ka mo don fo ikana ni sira o de fait mais ale koni tigi be to contrôle abe to dombalia kono parce que sira te mu ba to ale bi don mais koni ba don a don ka ba donc hakilima ni ete ko mara ikono iye manyumani ni balma ye ni chugani na ibe green folo de ka deme ete hami fola ki don kadaga na idon anana la nyini mi kama babe chen abo et puis action mi temena e na che ale le juya ta ka nyashema bon peut-être hal ni e yire daile ay chugo abe jene comme ya fo chugo donc c'est obligatoire et qui yere to bina doni pour que iga seka atigila mo famia ime aye o ka sago be ko wi asorla ga yere yiruna donc ça c'est wati antante ga ko so aya fo chugo amina nam abe ayara wasado nini ni ala yesi wara yara inshallah bi iznillah Yusuf na balma ka ko to kala chugo amina an ngoni go ala filani kali Yusuf la jarabi de Allahu akbar ka sedama se ka mo la jarabi sela jala be mo la jarabi fanta yala ka ila jarabi sela ka ila jarabi palasila ala fen ka Yusuf la jarabi afla bela se ani palasi edongo ko masaya ko irada do dola nam Yusuf alhamdulillah bina ke exemple nyumaye ni la hala ya bela jinin kono Allah sigina tawla inshallah ana wala likula inshallah amma ina ala fe ala kan be so ba fo tawla ka bela jinin fo sigiro la na'am ustaz ami fo ami barkada kuma ga mu fora ala ga famu yal ko nyumade neni la jale kala bela jale ma ya rabbi ala ka sigida gara yara anna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله حاز إبراهيم نعمة الإيمان حاز إبراهيم نعمة الإيمان وموسى الكليم كلا